Hello students, I'm Shirley. How are you today? I hope all of you are doing fine. So in today's video, we are going to learn grammar. The topic is comparative adjectives. But before that, I want all of you to prepare your supplementary workbooks and don't forget your pencils and erasers. Now students, please turn to page 1. Are you ready? Let's start! Comparative adjectives. Before I explain to you about comparative adjectives, let me tell you a little about adjectives. Jadi sebelum Miss menjelaskan mengenai comparative adjective, Miss mau memberitahu sedikit mengenai adjective. So what are adjectives? Jadi apakah itu adjective? Adjectives are describing words. Jadi adjectives itu adalah kata sifat. We use them to describe people and things. Kita menggunakan kata sifat untuk menjelaskan atau menggambarkan orang dan benda. For example, fat. Tommy is fat. So the word fat here is the adjective because it is used to describe Tommy. Jadi kata fat di sini adalah kata sifat karena dia digunakan untuk menjelaskan Tommy. Round. The ball is round. So the word round here is the adjective. It is used to describe the ball. Is that clear? Now let's move on to comparative adjectives. Comparative adjectives are used to compare two different things and people. Jadi comparative adjective digunakan untuk membandingkan dua benda yang berbeda atau dua orang yang berbeda. For example, the girl is tall. Anak perempuan itu tinggi. The boy is tall. Anak laki-laki itu tinggi. The boy is taller than the girl. Anak laki-laki itu lebih tinggi daripada anak perempuan itu. So, taller here is the comparative form of tall. Jadi taller di sini adalah bentuk komparatif dari tall. Next example. My house is large. My school is large. My school is larger than my house. Sekolah saya lebih besar daripada rumah saya. Larger here is the comparative form of large. Jadi larger di sini adalah bentuk komparatif dari large. Now, we have some rules in using adjectives to compare two things and people. Jadi, untuk membandingkan dua benda atau orang, kita mempunyai beberapa peraturan. The first is, for one syllable adjectives, they should be added with ER. Jadi, untuk kata sifat yang mempunyai satu suku kata, kita harus menambahkan ER di akhirannya. For example, short. Jadi short di sini hanya mempunyai satu suku kata. So short has only one syllable. So we have to add ER after short. Becomes shorter. Hard becomes harder. Loud becomes louder. For the adjectives that consist consonant, vowel, consonant letters, we should double the last consonant and add ER. Jadi untuk kata sifat yang mempunyai huruf konsonan, huruf vokal, dan huruf konsonan secara berurutan, maka kita akan mendabelkan huruf konsonan terakhir dan menambahkan ER. For example, pig. Let's see from the last letter. Mari kita lihat dari huruf yang terakhir. G is consonant. Huruf G itu adalah huruf konsonan. I is vowel. I adalah huruf vokal. B is consonant. Huruf B adalah huruf konsonan.
Therefore, we should double the letter G and add ER. Becomes bigger. Maka kita harus mendabelkan huruf G-nya dan menambahkan ER. Menjadi bigger. Thinned. N, consonant. I, vowel. H, consonant. So we have to double the letter N and add ER becomes thinner. Maka kita akan mendabelkan huruf N-nya dan menambahkan ER menjadi thinner. Two syllables adjectives can be added with either ER or more. For the adjectives that are ended in ER, OW, and Y, they should be added with ER. Jadi untuk kata sifat yang mempunyai akhiran ER, OW, dan Y, maka kita harus menambahkan ER di belakangnya. For example, clever, clever, two syllables and ended in ER, dua suku kata, dan diakhiri dengan ER, maka kita harus menambahkan ER. So we have to add ER, become cleverer. Menjadi cleverer. Narrow, ended in OW, narrow, becomes narrower. Happy, happy, ended in Y, becomes happier. Remember, for the adjectives that are ended in Y, untuk kata sifat yang diakhiri dengan huruf Y, we should omit the letter Y and change it into letter I. Kita harus menggantikan huruf Y-nya dengan huruf I. For the adjectives that are not ended in ER, OW, and Y, untuk kata sifat yang tidak diakhiri dengan ER, OW, dan Y, we should use more before the adjectives. Kita harus menggunakan kata more di depan adjectives. For example, famous, famous, two syllables, ended in OUS, dua suku kata, dan diakhiri dengan OUS. Maka kita harus menambahkan more di depan. Becomes more famous. Careful, ended in FUL, diakhiri dengan FUL. Becomes more careful. Boring, boring, becomes more boring. Adjective with 3 or more syllables should be preceded by more. Jadi untuk kata sifat yang mempunyai 3 atau lebih suku kata, maka kita harus menggunakan more di depan kata sifat. For example, beautiful, beautiful, 3 syllables, 3 suku kata, becomes more beautiful. Exciting, exciting, 3 syllables, 3 suku kata, becomes more exciting. Comfortable, comfortable, becomes more comfortable. Not only that, there are some adjectives that do not follow the changing rules. Bukan hanya itu, ada juga beberapa kata sifat yang tidak mengikuti peraturan. For example, contohnya, good, not gooder, not more good, but better. Jadi good itu bukan menjadi gooder ataupun more good, tapi menjadi better. Bad becomes worse. Little, less, many, more, much, more, old, older or elder, and then last, far, farther or further.
for this one, they should be memorized, okay? Jadi untuk yang ini harus kalian hafal ya. Always remember to put them after the comparative adjectives. Jadi jangan lupa untuk menggunakan kata then di kalimat comparative adjective setelah comparative adjective. Example, contohnya. Fruit is healthier than chocolate. Max is better at maths than David. Hannah is older than Jane. Cake is more delicious than Mason. This box is heavier than that box. As you can see, all of the sentences here consist then after the comparative adjectives. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, semua kalimat ini mempunyai kata then setelah comparative adjective. Now, I want you to take a look at exercise 1. Sekarang Miss mau kalian melihat latihan 1. Fill in the blanks with the comparative form of the adjectives in the bracket. Isilah titik-titik dengan menggunakan bentuk komparatif dari adjektif yang ada di dalam kurung. Number 1. A grape is blank 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 than an apple. In the bracket, small. Anggur titik-titik daripada apel. Dalam kurung kecil. So it should be lebih kecil. Because small here has only one syllable. Jadi kata small di sini hanya mempunyai satu suku kata. So, we are going to add ER after small. Maka kita akan menambahkan ER setelah kata small. Become smaller. Menjadi smaller. Lebih kecil. Number 2. He is blank 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 than he used to be. In the bracket, helpful. Helpful. 2 syllables. 2 suku kata. And it is not ended in ER, OW, and Y. Dan dia tidak diakhiri dengan ER, OW, ataupun Y. So, we should use more before helpful. Maka kita akan menggunakan more sebelum helpful. Menjadi more helpful. Now do the rest of the numbers in exercise 1 and 2 by yourself, okay? Now let's turn to page 2. So in the beginning of this video, I have explained about adjectives. Jadi di awal video ini, Miss sudah menjelaskan sedikit mengenai adjective. Now let me talk further about it. Jadi sekarang Miss akan menjelaskan lebih jauh mengenai adjective. Get plus adjective. Get ditambah kata sifat. So adjectives can be preceded by the verb get. Jadi kata sifat itu bisa diawali dengan kata get. Get gives the meaning of becoming and turning. Jadi get memberikan makna menjadi ataupun berubah menjadi. For example, look at page 3. Lihat halaman 3. Exercise 3. Latihan 3. Fill in the blanks with the adjectives provided in the box. Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kata sifat yang ada di dalam kotak. Number 1. In winter, the weather gets blank blank blank. Di musim salju, cuacanya berubah menjadi. For sure, the answer must be cold. Sudah pasti jawabannya adalah dingin. So, di musim salju, cuaca berubah menjadi dingin. Number 2. This work has to be done before we leave. Pekerjaan ini harus diselesaikan sebelum kita pulang. We had better get blank 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 and stop wasting time. Kita sebaiknya titik-titik dan berhenti membuang-buang waktu. So, the answer must be busy. Pekerjaan ini harus diselesaikan sebelum kita pulang, jadi kita sebaiknya menyibukkan diri dan berhenti membuang-buang waktu. So, Miss has already explained
number 1 and number 2. Now, your job is to answer the rest of the numbers in exercise 3 by yourself. So you can directly answer on your supplementary workbook. Tadi Miss sudah menjelaskan yang nomor 1 dan nomor 2. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan sisa soal di latihan 3. Kalian boleh mengerjakannya langsung di buku supplementary kalian. Okay, that's it for today's video. See you!